نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بزرگوں اور دوستوں، اللہ کے گھر میں مسجد میں یہ بابرکت مجلس جو اللہ کے کلام کی نسبت سے منعقد کی گئی ہے، اس مجلس میں شرکت میری آپ کی سب کی ظاہر ہے کہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ میرے لیے مزید سعادت کی بات ہے کہ دور دراز رہنے کی نسبت کے باوجود اللہ تعالیٰ نے یہاں کے علماء اور خاص طور سے مولانا خلیل صاحب، ان کی محبت کی بنا پر اس تقریب میں میری بھی شرکت ہو رہی ہے اور آپ حضرات سے کچھ بات چیت کی نوبت آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ خیر کی اور نبی کی بات کہلا ہے۔ بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. Donc maintenant, on commence son intervention en rappelant la faveur particulière que nous avons, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a permis de nous réunir dans sa maison, dans cette masjid, et en particulier à l'occasion de ce Khatm al-Qur'an, donc une assemblée qui est liée à la parole d'Allah. Donc on a dit que chacun d'entre nous, on devrait bien être conscient de la chance de cette faveur qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde. En particulier pour lui, c'est quelque chose d'exceptionnel parce que, alhamdulillah, Allah lui a donné l'opportunité de venir de très loin pour prendre part à cette assemblée, notamment avec le lien par le biais, alhamdulillah, du lien avec mon Khalid qui a fait l'effort de l'inviter. Et donc, il remercie Allah subhanahu wa ta'ala et nous demande également d'être conscient de cette faveur qu'Allah nous a accordée. Et donc, il fait doigt pour qu'Allah lui permette de prononcer les paroles qui nous seront bénéfiques à tous. بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہم کو پیدا کیا اس طور پر کہ اپنی بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ اس کی نعمتوں کے بغیر دنیا کی ہماری زندگی ہے ہی نہیں۔ از ابتدا تا انتہا جس وقت سے ہمارا دنیا میں وجود ہوتا ہے، اس وقت سے لے کر جب ہم دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، اس وقت تک اللہ کی اتنی نعمتیں ہمارے ساتھ ہوتی ہیں، اتنی نعمتوں سے ہم مستفید ہوتے ہیں کہ ہم خود نہ سوچتے ہیں نہ سوچ سکتے ہیں۔ ہر سانس اللہ کی نعمت ہے، ہر قدم جو اٹھتا ہے اللہ کی نعمت ہے۔ ان نعمتوں میں اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت اور بلکہ سب سے بڑی نعمت علم کی نعمت۔ علم وہ نعمت ہے جس کی بنا پر انسان کو تاج خلافت پہنایا گیا۔ اللہ نے اپنے کلام پاک میں فرمایا کہ میں انسان کو اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، اور انسان کو خلیفۃ اللہ فی الارض کہا گیا، اور یہ خلافت کی پگڑی اور یہ خلافت کا تاج انسان کے سر پر علم ہی کی بنیاد پر رکھا۔ قرآن کریم میں سورہ بقرہ چوتھے رکوع میں پہنچ جائیے تو اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمایا ہے کہ ہم نے فرشتوں کے سامنے انسان کو خلیفہ بنانے کی بات پیش کی تو فرشتوں نے کچھ عرض کیا۔ حجت کس چیز سے قائم کی؟ اللہ نے حجت اس سے قائم کی
کہ ہم نے انسان کو وہ علم دیا ہے جو تم کو نہیں دیا. فرشتوں کو نقد مشاہدہ کرا دیا. دیکھو اس مخلوق کے پاس یہ دولت اور نعمت ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. اور پھر فرشتوں کو حضرت آدم کے سامنے سجا کر. On a dit que Allah subhanahu wa ta'ala nous a créé, il a créé chaque être humain, et chacun d'entre nous, Allah subhanahu wa ta'ala, il a octroyé un nombre incalculable de bienfaits. Des bienfaits qui sont présents dans notre existence depuis le moment où nous arrivons ici-bas, jusqu'au moment où nous quittons ce monde. Les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sont omniprésents. Et ces bienfaits sont présents à chaque fois que nous prenons un souffle de vie, chaque fois que nous inspirons, nous expirons, à chaque pas que nous faisons, le bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils sont matériels. Donc les bienfaits sont innombrables pour chacun d'entre nous. Néanmoins, il y a un bienfait qui se caractérise. Il y a un bienfait qui est particulier, maintenant il affirme que c'est d'ailleurs le bienfait le plus important qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a octroyé, c'est le bienfait du savoir. L'aptitude à acquérir, à développer des connaissances. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, lorsqu'il évoque dans la sourate Al-Baqarah la finalité même de la présence humaine, de la création humaine, de la présence humaine sur terre, Allah subhanahu wa ta'ala qualifie l'être humain de Khalifatullah. L'être humain est qualifié de gérant, désigné de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala pour mener des missions dans ce monde. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, avant même de créer l'être humain, il informa les anges de la mission qui sera celle de l'être humain. Vous le connaissez, Allah, vous le savez, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous relate lui-même qu'il y a eu de la part des anges certaines réflexions, c'est-à-dire certaines interrogations. Les anges ont demandé à Allah subhanahu wa ta'ala pourquoi une nouvelle créature alors qu'eux ils sont déjà, pourquoi pas eux, pourquoi cette nouvelle créature. Et Allah subhanahu wa ta'ala, comme argument décisif pour montrer la valeur particulière de l'être humain et le fait que l'être humain serait à même de conduire cette mission, que les anges ne pourraient pas conduire, Allah subhanahu wa ta'ala, la qualité qu'il va mettre en avant va être justement celle du savoir humain. Allah subhanahu wa ta'ala, il va montrer aux anges que l'être humain, que Adam alayhi salatu wassalam sera en mesure de restituer un certain nombre de connaissances que eux-mêmes ne seront pas capables de le faire. Et c'est à la suite de cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala ordonnera aux anges de se prosterner devant Adam alayhi salatu wassalam. علم ایسی نعمت ہے اس کو ہمیشہ اہم سمجھیں. علم کی وجہ سے آدمی کو زندگی گزارنے کا سلیقہ آتا ہے. اس کے اندر ادب پیدا ہوتا ہے, تہذیب پیدا ہوتی ہے. بلکہ علم ایسی چیز ہے کہ جس سے جانور آراستہ ہو جاتے ہیں تو انسانوں کا کام کرتے ہیں, انسانوں کی ضرورت کا کام کرتے ہیں. علم کو اسی لیے اہمیت کی نگاہ سے ہمیشہ دیکھا گیا اور علم والوں کی ہر معاشرے میں, ہر زمانے میں قدر کی. یہ سمجھا گیا کہ جس کے پاس علم ہے اس کے پاس زندگی کے وہ اصول ہیں, وہ طریقے ہیں, وہ رہنمائیاں ہیں جو دوسروں کے پاس نہیں ہیں. بزرگوں, دوستوں, پھر دین کا علم وہ اس سے بڑی نعمت. عام علم سے بڑھ کر نسبت. عام علم سے تو صرف دنیا کی زندگی اچھی گزارنے کا سلیقہ اور طریقہ آتا ہے, اور علم دین سے وہ زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ آدمی کو حاصل ہوتا ہے جو اللہ نے ہم انسانوں کے لیے متعین کیا, جس کا اس نے ہم سے مطالبہ کیا, جس کے لیے اس نے ہم کو پیدا کیا. ہم کو پیدا کیا, اس نے ہم کو صرف اس لیے نہیں پیدا کیا کہ ہم دنیا کے سارے جانداروں پر حکمرانی کریں. اس نے ہم کو اس لیے نہیں پیدا کیا ہے کہ ہم کو جو دنیا کی زندگی ملی ہے وہ کھا پی کر پوری کر لیں, گزار لیں, پہن اوڑھ کر. اس
उसने हमको इसलिए पैदा किया है कि हम दुनिया में उसके बंदे बनकर रहें। हम दुनिया में उसके बंदे बनकर रहें। वो तरीका हो, वो काम हो जो उसकी बंदगी के मुताबिक हो। मा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने तुमको पैदा ही किया है इसलिए कि तुम हमारी इबादत करो, हमारे बंदे बनकर रहो, हमारी ताअत करो। जाहिर है बुजुर्गों दोस्तों, ये अल्लाह की बंदगी जिसके लिए अल्लाह ने हमको पैदा किया और सारी कायनात को फिर हमारा खादिम बनाकर पैदा किया। सारी कायनात को खादिम बनाकर पैदा किया। हमको हाकिम बनाया, सबको महकूम बनाया। जाहिर है कि ये इसलिए है कि हम दुनिया में अल्लाह के नाम को बुलंद करें, उसके सामने सर झुकाएं, उसकी इबादत। Le savoir est un bienfait tellement important, vous en êtes conscient, c'est la base même de la civilisation, c'est la clé même de l'éthique, des valeurs que l'être humain il peut posséder. Maintenant, il dit que, quittons même l'espèce humaine et regardons même chez les animaux. L'animal, qu'est-ce qui va permettre de valoriser un animal? C'est le fait qu'il acquiert justement quelques bribes de ce savoir, qu'il apprenne certaines choses de l'être humain. C'est à partir de ce moment-là que même cet animal va avoir à nos yeux une certaine valeur. Donc imaginez la valeur que le savoir peut donner à l'être humain de manière générale. Donc le savoir, c'est quelque chose de particulièrement important. Et quand vous regardez l'histoire de l'espèce humaine, dans chaque société, les gens qui détiennent le savoir ont toujours été valorisés. On a toujours valorisé ceux qui détiennent le savoir parce que justement on considère que ce sont les gens qui détiennent les clés, qui connaissent les principes pour pouvoir vivre correctement dans ce monde. Ça c'est pour ce qui est du savoir en général. Et maintenant ensuite il insiste, il dit autant ce savoir, c'est un bienfait très important de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a un type de savoir particulier qui est encore plus important. C'est le savoir de la religion. Le savoir du dîn d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce savoir-là, il est encore beaucoup plus important que le savoir en général. Pour une raison très simple, c'est que le savoir en général, il permet à l'être humain de savoir comment vivre ici-bas, comment conduire sa vie, de sorte à répondre à ses besoins et satisfaire éventuellement ses désirs dans cette vie présente. Le savoir religieux, il nous permet de réaliser beaucoup plus important que cela. Le savoir religieux, il nous permet de réaliser le but pour lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés. Nous n'avons pas été créés juste pour exercer une domination sur les créatures qui nous entourent. Tel n'a jamais été le but de la création. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas créé l'espèce humaine pour qu'il puisse vivre ici juste pour satisfaire le désir ou le plaisir. Ça n'a jamais été le but de la création. Le but de la création humaine, c'est quoi? Allah subhanahu wa ta'ala, il l'affirme lui-même dans le Coran. Il nous a créés pour que l'on devienne ses serviteurs, pour que l'on exprime envers lui notre servitude. On fasse partie de ses serviteurs, ses esclaves, ceux qui consacrent leur vie à rechercher le contentement et à obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il nous dit que justement c'est ce savoir-là qui nous permet de connaître comment obtenir l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, comment suivre les règles qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a fixées. Et c'est donc la clé pour laquelle, c'est ce qui explique pourquoi le savoir religieux est quelque chose de si important pour chacun d'entre nous. इल्म दीन से बड़ा कोई इल्म नहीं, इसलिए कि यही वो इल्म है जिससे अल्लाह की मारिफत हासिल होती है, यही वो इल्म है जिससे अल्लाह की पहचान होती है, यही वो इल्म है जिससे ये पता चलता है कि एक इंसान को कौन सी जिंदगी गुजारनी है जो अल्लाह को राजी और खुश करने वाली। यही वो इल्म है जिससे नबी की पहचान और शनाख्त होती है, और यही वो इल्म है कि इंसान के अंदर हकीकी माना में जितना आता है उतना अल्लाह से ताल्लुक़ बढ़ता है, उतना अल्लाह से कुर्ब बढ़ता है, उतना ही अल्लाह का खौफ और उसकी खशियत आती है इंसान के अंदर, उसके दिल में। अल्लाह खुद फरमाते हैं इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिल उलमा, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिल उलमा।
اللہ کے بندوں میں اللہ سے ڈرتے کون ہیں؟ صرف انما کا لفظ ہے، صرف وہی لوگ ڈرتے ہیں جن کے پاس علم دین ہے۔ مطلق علم نہیں مراد۔ اللہ سے ڈرے گا کون؟ جس کو اللہ کی معرفت ہوگی، جس کو اللہ کی پہچان ہوگی، جس کے علم میں اللہ کی عظمت ہوگی کہ اللہ ہے کیا چیز، اس کی کیا صفات ہے، وہ کیا کر سکتا ہے۔ جس کے پاس یہ چیز ہوگی وہ اللہ سے ڈرے گا۔ اور ظاہر ہے کہ یہ دولت حاصل ہوتی ہے علم دین۔ علم دین یہ انسان کو اللہ کی معرفت عطا کرتا ہے، اس کی پہچان عطا کرتا ہے۔ اور جب اللہ کی معرفت اور پہچان آتی ہے تو اللہ کا قرب بھی آتا ہے۔ جس کے پاس جتنا زیادہ اللہ کا علم ہے اس کے اندر اتنی ہی زیادہ اللہ کی عظمت ہوتی ہے، اللہ کا خوف اور اس کی خشیت ہوتی ہے۔ بعض مواقع میں ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا اللہ کو سب سے زیادہ میں جانتا ہوں اور اللہ سے سب سے زیادہ میں ڈرتا ہوں۔ اعلمکم باللہ واخشاکم للہ، میرے پاس اللہ کی ذات کا علم بھی زیادہ ہے۔ ظاہر ہے نبی سے زیادہ اللہ کا علم کس کے پاس ہوگا؟ براہ راست رابطہ ہے اللہ کا نبی سے، اور پھر نبی کے پاس جو یہ علم ہوتا ہے وہ نبی کے اندر اسی کے مطابق خشیت پیدا کرتا ہے، اس کی زندگی ایک خاص رخ رکھتی ہے۔ یہ علم غیر نبی میں جب آتا ہے تو جتنا آتا ہے اتنا ہی خوف و خشیت اس کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما، اہل علم جان لیں، انما یخشی اللہ من عباد العلماء، اللہ سے تو صرف اللہ کے وہی بندے ڈرتے ہیں جن کے پاس علم ہوتا ہے، علم دین ہوتا ہے، جس سے مراد اللہ کا علم ہے، جس سے مراد وہ علم ہے جو اللہ نبیوں کو دیتے ہیں۔ نبی اس لیے بھیجے جاتے ہیں کہ انسانوں کو اللہ سے قریب کریں، انسانوں سے اللہ کو متعارف کرائیں، انسانوں کو اللہ کا راستہ بتائیں۔ یہ علم انبیاء کے پاس ہوتا ہے، اور انبیاء کے واسطے سے یہی علم انبیاء کے وارثین، جانشین، جن کو ہم علماء کہتے ہیں، ان کی طرف منتقل ہوتا ہے، تو اس حال اور صفت کے ساتھ منتقل ہوتا ہے جو انبیاء میں پائی جاتی ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حق میں فرمائی ہے، اور اسی کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مجھ سے تو میرے وہی بندے ڈرتے ہیں جن کے پاس زیادہ سے زیادہ میرا علم ہوتا ہے۔ Donc le savoir religieux est un bienfait d'une valeur inestimable. Et on a un certain nombre d'éléments que l'on a énumérés qui confirment la valeur particulière de ce savoir religieux. Premier élément qu'on pourrait mettre en avant, c'est le fait que ce savoir religieux, ce savoir issu de la révélation, c'est le savoir qui nous permet à chacun d'entre nous qui est susceptible de nous donner la connaissance d'Allah. La connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, de connaître les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, de connaître les qualités, les attributs de perfection d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce savoir religieux-là qui constitue la porte de cette connaissance-là. Ensuite, deuxième élément qui explique la valeur du savoir religieux, c'est que au-delà de cette connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, bien évidemment, ce savoir, il nous permet de connaître le mode de vie qu'Allah attend de nous. Allah nous a envoyé ici-bas, qu'est-ce qu'il attend de nous exactement? C'est ce savoir de la révélation qui nous montrera la voie et qui nous permettra de connaître les attentes d'Allah subhanahu wa ta'ala à notre égard. Troisième élément qui confirme l'importance du savoir religieux, c'est que
le savoir religieux, c'est le moyen que nous avons pour connaître l'enseignement prophétique, l'enseignement du messager, du prophète qui a été envoyé pour nous montrer la voie qui nous conduira justement jusqu'à l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est toujours ce savoir religieux qui nous permettra de suivre cette voie. Et enfin, quatrième élément très important, c'est que ce savoir religieux, c'est la clé pour développer une qualité essentielle. Le savoir, la connaissance d'Allah, bien évidemment, mais surtout la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, il le dit très clairement dans le Coran, Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Allah subhanahu wa ta'ala, dans cette phrase, il emploie un terme, innama, qui en arabe exprime de manière très forte le sens d'exclusivité. S'il fallait traduire, on dirait Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Seuls ceux qui détiennent le savoir craignent réellement Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a énormément d'emphase dans cette phrase coranique. Et c'est là où Moulana il insiste, il dit que c'est vrai que quand on regarde le passage, on pourrait se dire que de manière générale, Allah il parle du savoir. Mais il dit que ici, bien évidemment, il n'est pas question de n'importe quel savoir. Dans ce passage du Coran, quand Allah il fait les éloges de ceux qui le craignent, Allah il fait référence à ceux qui détiennent le savoir religieux. Pourquoi? Pour une raison très simple. Parce que c'est uniquement ce savoir religieux, comme on l'a évoqué, qui permet de développer la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on ne peut aimer Allah, on ne peut craindre Allah qu'à partir du moment où on a la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce lien entre le savoir religieux et la crainte d'Allah, on le trouve de manière très explicite énoncé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le hadith est très connu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il disait Ana a'lamukum billah wa akhshakum lillah. Je suis celui d'entre vous qui détient le plus de connaissances d'Allah, je connais le mieux Allah, c'est une évidence même. Et juste après, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il mentionne le fait que je suis celui d'entre vous tous qui craint davantage, qui craint le plus Allah subhanahu wa ta'ala. Vous voyez ici que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait un lien direct entre le savoir, et donc le savoir religieux, et la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ce savoir religieux, c'est la clé pour obtenir le contentement d'Allah, c'était la clé pour obtenir la crainte d'Allah pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et bien évidemment, cela n'était pas limité, n'était pas exclusif au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous le savez, toute personne qui, après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a récupéré une parcelle de ce savoir de la révélation. Toute personne qui est considérée comme étant l'héritier du prophète, l'héritier des prophètes. Ceux qui détiennent le savoir de la religion, ils n'ont pas seulement accumulé des connaissances de la révélation. En même temps qu'ils ont récupéré le savoir de la révélation, ils ont également récupéré la crainte d'Allah. Cette qualité qui est inhérente au savoir de la révélation, cette crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tous ces éléments-là confirment bien que le savoir religieux est un élément essentiel pour chacun d'entre eux. इल्म दीन में कुरान के इल्म की एक खास हैसियत और निस्बत है और ये इसलिए बुजुर्गों दोस्तों कि कुरान अल्लाह का कलाम है। कुरान अल्लाह का कलाम है। बाद हदीस में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो मकाम अल्लाह का है वो मकाम अल्लाह के कलाम है। जो बरतरी अजमत अल्लाह की है वो उसके कलाम की है। और फिर कुरान करीम का मसला ये है कि कुरान करीम पर दीन की बुनियाद और असास है। कुरान करीम को जो हमें दिया गया तो ये कोई आम किताब की तरह नहीं, ले लो पढ़ लो, इसको हमारे दीन की असास, बुनियाद, दुस्तूर, आज कुछ लोग इस किस्म का बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे दीन का दुस्तूर ये है, असास ये है। इसलिए कुरान करीम के इल्म की जो अजमत है वो दूसरे उलूम की नहीं। ये इल्म किसी भी शक्ल में, ये इल्म किसी भी शक्ल में हो, निस्बत कुरान से रखता है। इसलिए इसकी अजमत कुछ और ही है। ये खाली कुरान के लफ्जों का इल्म हो जिसको हम नादरा पढ़ना कहते हैं तब भी अजीम, और ये हिफ्ज का हो कि कुरान के अल्फाज को
ازبر کر لیا جائے، سینے میں دل و دماغ میں پیوست کر لیا جائے۔ قرآن کا علم ہے اور اس کے آگے کا معاملہ ہو کہ قرآن کے معنی اور مطالب کو جانا جائے، کیا کہنا؟ اس کو تو نازل ہی اس لیے کیا گیا، سمجھو، عمل کرو، زندگی میں اپناؤ، لیکن یہ نہیں کہا گیا کہ اگر سمجھ میں نہ آئے کسی وجہ سے صحیح تو پڑھو مت، یہ نہیں کہا۔ یہ تو سب کے لیے دیا گیا ہے، سارے انسانوں کے لیے دیا گیا ہے۔ اصل بات تو یہی ہے، چاہے صاحب ایمان ہو چاہے صاحب ایمان ہو۔ جو صاحب ایمان نہیں ہیں ان کے لیے اس نسبت سے ہے کہ اس کو پڑھ کر ایمان قبول کریں، ایمان کے قریب بڑھیں، اور جو صاحب ایمان ہیں ان کے لیے اس نسبت سے ہے کہ اس کے مطابق اپنی زندگی بنائیں۔ ہدی للناس، ہدی للناس کہا گیا۔ قرآن میں ناس کا لفظ جب آتا ہے تو سارے انسان مراد ہوتے ہیں، سارے انسان مراد ہوتے ہیں، متقین ہو، مومنین ہو، اس قسم کے الفاظ ہوں تو مراد خاص ہو سکتی ہے، لیکن ہدی للناس جب کہا جاتا ہے تو سارے انسان مراد ہوتے ہیں۔ تو نازل تو اس کو سارے انسانوں کے لیے کیا گیا ہے، لیکن جو ایمان لایا ہوا ہے اس کے لیے اس کا نفع کچھ اور ہے، اس کے لیے اس کا نفع کچھ اور ہے۔ جو ایمان سے دور ہے، کسی درجے معذور ہے، اور جس کو ایمان کی دولت ملی ہوئی ہے وہ مجبور ہے، اسے اس کا علم حاصل کرنا ہے، لفظوں میں، یادداشت میں، معنی مطلب میں، جو ممکن ہو جس کے جیسے حالات ہوں، حالات مختلف ہیں اس کے اعتبار سے، لیکن ہر مومن کے لیے قرآن کے سیکھنے کا علم، اس سے واقف ہونا کا علم ہر مومن کے لیے اس کے حالات کے اعتبار سے ضروری ہے۔ Donc le savoir religieux a déjà un statut particulier par rapport au savoir en général. Dans ce savoir religieux, il insiste, il dit qu'il y a un autre savoir qui se distingue. C'est bien évidemment le savoir de la parole d'Allah, le ilm du Coran. Ce savoir-là, il a une place particulière parmi toutes les autres branches du savoir religieux. Et on pourrait comprendre facilement le statut particulier du savoir qui est lié au Coran en gardant à l'esprit deux réalités. La première réalité, c'est ce qui ressort du sens de hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait en substance que de la même manière qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a un statut qui est au-dessus de tout ce qui pourrait exister en dehors d'Allah. Toute la création, Allah subhanahu wa ta'ala, il surpasse toute la création. De la même manière, la parole d'Allah surpasse toutes les autres paroles et tous les autres savoirs qui pourraient exister. Ça, c'est donc une première réalité vers laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a attiré notre attention. Deuxième réalité concernant le Coran, c'est que, vous le savez, un État, surtout à notre époque, ne peut fonctionner correctement s'il n'a pas une loi fondamentale. Ce que l'on il insiste en disant que c'est la constitution de l'État. Eh bien, il nous fait comprendre, il nous donne une comparaison, il nous dit que le Coran, à l'échelle individuelle, à l'échelle de l'être humain, c'est la constitution dont nous avons, chacun d'entre nous, avons besoin. Vous savez qu'une loi fondamentale, c'est quoi? C'est ce qui permet de réguler le fonctionnement de la société. De la même manière, pour chacun d'entre nous, le Coran, c'est la loi fondamentale. C'est ce qui nous donne les règles pour pouvoir avancer et vivre correctement, que ce soit dans notre vie individuelle ou que ce soit dans notre rapport avec les autres. Donc le savoir du Coran, c'est un savoir qui est vraiment très important. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que ce savoir du Coran, quelle que soit sa nature, dès lors où ce savoir se rattache à la parole d'Allah, il acquiert de l'importance. Que ce soit dans la simple récitation du Coran, ce que l'on appelle dans le madrasa nadra, juste apprendre à lire le Coran. En soi, c'est un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un acte d'adoration et c'est une action extrêmement méritoire. Ce savoir-là, déjà, c'est un devoir pour chacun d'entre nous.
Deuxième, c'est bien évidemment de mémoriser la parole d'Allah. Mémoriser la parole d'Allah, garder cette connaissance, ces mots d'Allah subhanahu wa ta'ala, et les garder dans notre cœur. Bien évidemment que ce savoir-là aussi, il a énormément de valeur, énormément d'importance, et vous connaissez les textes à ce sujet. Et puis, il y a bien évidemment la compréhension de la parole d'Allah, ce qui est l'essentiel. Vous le savez, Moana, il le rappelle, Allah subhanahu wa ta'ala, il a révélé le Coran en tant que message à l'attention de l'humanité. C'est un message qui, bien évidemment, doit être compris, et c'est un message qui, bien évidemment, doit être pratiqué. C'est l'essentiel. Donc, apprendre à connaître le contenu, les enseignements du Coran, cela fait partie également de nos devoirs que nous avons en ce qui concerne la parole d'Allah. Mais néanmoins, Moana, il insiste. Il dit que c'est vrai que le Coran a été révélé pour être compris et pratiqué. Néanmoins, comprenez bien une chose, que la compréhension, l'aptitude à comprendre le Coran n'a jamais été une condition pour l'acquisition des deux savoirs précédents. Apprendre à lire le Coran, mémoriser le Coran, ce n'est pas une condition pour le faire que d'être en mesure de comprendre le Coran. Non. On a dit que n'oubliez pas que le Coran a été révélé à l'attention de l'ensemble de l'humanité. Allah le dit clairement dans le Coran, Hudan linnas, que le Coran c'est pas juste un moyen de guider pour les croyants ou pour les pieux. Le Coran c'est un moyen de guider linnas. Linnas c'est très général, c'est une portée extrêmement large, ça désigne la totalité de l'humanité, incluant les non-musulmans. Et maintenant il dit que même les non-musulmans, il a le message du Coran s'adresse à lui. Lui, lorsqu'il lira le Coran, il essaiera de comprendre le Coran, ça le rapprochera de la parole d'Allah et de la foi. Le musulman, il a également le devoir de lire, d'apprendre à lire et à comprendre le Coran. Lui, il aura quelque chose de bien mieux. Ça lui donnera la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala et ça le permettra, bien évidemment, de trouver la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il insiste, il dit que chacun d'entre nous, qui que nous soyons, quelles que soient nos disponibilités, quel que soit notre cadre de vie, nous avons des devoirs envers le Coran. Après, bien évidemment, chacun, en fonction de ses moyens, son devoir sera plus ou moins important envers le Coran. Mais néanmoins, personne ne peut considérer comme étant exempté de devoirs envers le Coran. Nous devons apprendre à lire le Coran. Dans la mesure du possible, nous devons également mémoriser le Coran. Et bien évidemment, nous devons essayer de comprendre le Coran. C'est un devoir que chacun d'entre nous avons. लफ्ज़ों की अज़मत कुरान की और लफ्ज़ों के पढ़ने की अज़मत देखी। हदीस मशहूर है, कान में यकीनन पड़ी होगी, कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कुरान करीम का एक हर्फ भी पढ़ो तो कम से कम 10 नहीं, हर हर्फ पर कम से कम 10 नेकी, हर हर्फ के ज़बान से निकालने पर कम से कम 10 नेकी है। और अल्लाह का निज़ाम है, हर नेकी पर कम से कम 10 देते हैं और बढ़ाते हैं हालात के एतबार। और बुजुर्गों, दोस्तों, हिफ्ज़ पर आइए, फजीलतें तो लफ्ज़ के पढ़ने पर भी और हैं, बहुत हैं। हिफ्ज़ पर आइए, कुरान को याद करने पर आइए, ज़बानी महफूज करने पर आइए, जिसको अल्लाह ने आसान बनाया। कोई किताब दुनिया में ऐसी नहीं हुई कि जिसको ज़बानी याद करना कुरान की तरह आसान हो। ऐसा नहीं है दूसरी किताबों के हाफिज़ नहीं मिलते थे, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में, जितनी बड़ी तादाद में कुरान के हाफिज़ मिलते हैं, किसी किताब के हाफिज़ कभी नहीं हुए, आज तक नहीं हुए, कभी नहीं मिले। और ऐसी उम्र के हाफिज़, ऐसी उम्र के हाफिज़ कि जिस उम्र का इंसान किताबों को, वो भी ऐसी बाज़मत किताबों को पढ़ना भी नहीं जानता। ये कुरान की बात है, ये अल्लाह का एक निज़ाम है, ये उसका एक इंतज़ाम है। कितनी छोटी छोटी उम्र के बच्चे हाफिज़ हो रहे हैं, कितनी छोटी छोटी उम्र के बच्चे हाफिज़।
اور کتنی تھوڑی مدت میں حافظ ہو رہے ہیں، اس پہ بھی آ جائے گی۔ یہ سب قرآن کی خصوصیت، اللہ کی کتاب ہے، قیامت تک کے لیے اللہ نے نازل کی ہے، تو اللہ نے اپنی کتاب کے لیے یہ سب انتظامات کیے ہیں۔ بچے حافظ ہو رہے ہیں، سال بھر میں حافظ ہو رہے ہیں، 6 مہینے میں حافظ ہو رہے ہیں، 3 مہینے میں حافظ ہو رہے ہیں۔ آج بھی 3 مہینے میں اور 3 مہینے سے کم میں بچے حافظ ہو رہے ہیں۔ کیا ہے یہ؟ اللہ کی کتاب کا معاملہ ہے، اللہ نے آسان کر دیا۔ جو حافظ ہوگا اس کو کیا ملے گا؟ ظاہر ہے کہ اس کو تو جو ملے گا سو ملے گا۔ ایک خاص بات یہ ہے، حفظ کی طرف رغبت بڑھے لوگوں کو، اہمیت آئے دل میں۔ خاص بات یہ ہے کہ جو حافظ ہوگا اس کے ماں باپ کو بھی آخرت میں ڈگری ملے گی۔ دنیا کا کوئی علم ایسا نہیں ہے کہ کوئی بچہ وہ ڈگری حاصل کرے، اس ڈگری کا امتحان پاس کرے، چاہے جتنی اچھی پوزیشن میں آئے، ماں باپ کو اعزاز میں کوئی ڈگری نہیں ملتی۔ یہ تو ہو سکتا ہے ڈگری جب تقسیم ہو رہی ہو تو بلایا جائے، آپ بھی آ جائیے، ماں باپ کو بھی لے آنا، لیکن بچے نے محنت کی ہے، بچے کو ڈگری ملتی ہے، ماں باپ کو نہیں ملتی ہے۔ اور یہاں کیا ہے، جو آدمی اپنے بچے کو حافظ کرائے گا، حافظ بنائے گا، آخرت میں اس کے سر پہ تاج رکھے گا۔ جس شخص نے اپنے بچے کو حافظ بنایا، آخرت میں اس کے سر پہ تاج رکھا جائے گا، اور ایسا تاج کہ جس کی عظمت اور جس کی قدر و قیمت کو بیان نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ وہ آخرت کا تاج ہوگا، وہ جنت کا تاج۔ تو بزرگوں دوستوں دیکھیے، یہ اللہ کی کتاب، اللہ نے اس کو بڑا مقام دیا۔ اس کے لفظوں کا پڑھنا، کوئی کتاب پڑھنے کا وہ اجر و ثواب نہیں ہے، اس کو یاد کرنا، کسی کتاب کے یاد کرنے کا وہ اجر و ثواب نہیں ہے۔ اور جو یاد کرنا چاہے تو جتنا آسان اس کتاب کا یاد کرنا ہے، بڑھاپے میں بھی اگر آدمی طے کر لے کہ مجھے یاد کرنا ہے، اللہ آسان کر دیتا ہے، جبکہ بڑھاپے میں دماغ ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ ایک نہیں نہ جانے کتنے قصے ہمارے بزرگوں کے ہیں، ہمارے اکابر کے ہیں، 1 مہینے میں انہوں نے قرآن حفظ کر لیا۔ روزانہ 1 پارہ حفظ ہو رہا ہے، 1.25 پارہ حفظ ہو رہا ہے۔ رمضان میں ہر روز 1 پارہ 1.25 پارہ حفظ کر کے رات کو سنا رہے ہیں، ایک نہیں کئی قصے۔ یہ اللہ کی کتاب۔ اس لیے بزرگوں دوستوں، قرآن کریم کا علم جو اللہ کے فضل و کرم سے جس کا سلسلہ ہے، جو بھی ہے، یہ ہمارے لیے بڑا اہم ہے، یہ بڑی قدر کی چیز ہے۔ ہمیں اس علم کی انتہائی فکر کرنی چاہیے، اہتمام کرنا چاہیے۔ عمر کے کسی مرحلے میں ہو، رہ گئے ہو تو حاصل کر لیں، کوئی حرج نہیں ہے، اور ورنہ اپنے بچوں کو کم از کم ناظرے کی حد تک تو آراستہ کرنا ہی کیا چاہیے، اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ بچے خالی ناظرے کی حد تک نہ رہیں بلکہ حفظ کی حد تک آئیں۔ آج کی یہ تقریب اسی مناسبت سے ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ کام لے رہے ہیں، اس کا کلام ہے، ساری دنیا میں یہ سلسلہ کسی نہ کسی شکل میں جاری ہے، اس سرزمین پر بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ رکھے، حفاظت فرمائے،
اور مزید ترقیات سے نوازے کہ اس ملک کے مسلمانوں کے بچے زائد سے زائد اللہ کی کتاب کے حافظ ہوں، تاکہ اس کے واسطے سے اللہ کے دین کے محافظ ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔